موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا۔ قدرتی آفت سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ 1,500 کے قریب قیمتی جانیں چلی گئیں۔ متاثرین کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری پر پھر امداد کے لیے زور۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دے چکے۔ وقت آ گیا ہے کہ متحد ہو کر اس ناسور کا خاتمہ کیا جائے۔ خطے کی خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن ضروری، معاملے کو نظر انداز کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کا تائیوان سمیت تمام مسائل پر چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سمرقند میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ مستقبل کے لیے پاک چین کمیونٹی کی تعمیر کا عزم۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو دورے کی بھی دعوت۔ وزیر اعظم کا دورہ ازبکستان۔ شہباز شریف کی سمرقند میں قازقستان کے صدر سے ملاقات۔ مختلف امور پر تفصیلی بات چیت۔ آذربائیجان کے صدر سے ملاقات میں آرمینیا کے ہاتھوں 70 فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ علاقائی خود مختاری کے دفاع کی حمایت۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ، پاکستان پوری دنیا کی آواز بن گیا۔ عالمی فورم پر بڑی کامیابی۔ اہم رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز کی حمایت کر دی۔ تاجکستان، ازبکستان، ایران اور منگولیا کی قیادت کا سیلاب زدگان کے لیے بھرپور مدد پر زور۔ وزیر اعظم کی سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری۔ ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ شہباز شریف دورہ ازبکستان مکمل کرنے کے بعد واپس وطن روانہ۔ ازبک وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں موت کا رقص۔ 24 گھنٹے کے دوران 37 افراد دم توڑ گئے۔ ملک بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,545 تک پہنچ گئی۔ 5,81,521 گھر مکمل تباہ۔ 9,27,000 سے زائد مویشی ہلاک۔ قیامت گزر چکی، شدید اثرات باقی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی بحال نہ ہو سکی۔ کئی مقامات پر تاحال پانی جمع۔ تعفن اور وبائی امراض کے باعث متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ ادویات اور علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر۔ دور دراز دیہات تک امداد بھی نہ پہنچ سکی۔ تباہ سندھ میں المناک مناظر، بکھرے ریلے، سب کچھ بہا لے گئے۔ صوبے میں اب تک 678 اموات۔ خیرپور میں سب سے زیادہ 92 اموات۔ 1,05,00,000 افراد متاثر۔ 68,84,000 سے زائد بے گھر۔ سڑکیں کھنڈر، انفراسٹرکچر برباد، زمینی رابطے منقطع، متاثرین بے یار و مددگار۔ بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی کی داستان۔ سیلاب نے سڑکیں کھنڈر بنا دی۔ لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد۔ بے گھر افراد کو ٹھکانے کی تلاش۔ سردی کی آمد متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ۔ خوراک اور ادویات کی بھی شدید قلت۔ جنوبی پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں بھی وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا کام کرنے سے انکار۔ کامران علی افضل نے 14 روز کی رخصت لے لی۔ چیئرمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبل کو اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ درپیش مسائل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترجیحی بنیادوں پر حل کی یقین دہانی کرا دی۔ سیاست میں رواداری کے اصولوں پر کاربند ہیں۔ ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے آواز بلند کی۔ چودھری پرویز الہی کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اسپین کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایئر ایمبولینس سروس کے لیے ہسپانوی ایروناٹیکل ٹیکنالوجی کے حصول کا بھی جائزہ۔
मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही से बचाने में नाकाम। ये मुकम्मल तौर पर बेसमत ही भटक रहे हैं। नाहल टोले की वजह से पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई का सामना। अरबों रुपए की चोरी पर एक और एनआरओ मुजरिमों के गिरोह की वाहिद कामयाबी है। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन ने बोल दिया है, वो इंशाल्लाह ताला जल्द कॉल भी देने वाले हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जब तक ये निज़ाम घसीटते रहेंगे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा मुल्क का नुकसान होता रहेगा। अब बंद कमरों की बजाय आवाम के फैसले ज़रूरी। -1 के ख्वाहिशमंद खुद ही माइनस हो जाएंगे। नौजवान तैयार हो जाएं। इमरान खान जल्द कॉल देने वाले हैं। असद उमर का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। जब ये कह रहे हैं कि 4000 अरब रुपए हमने फ्लड्स पे लगाने, मुझे खुद पता है कि 200 अरब रुपए तो इमीडिएटली हमने लगाने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास हमारे तनख्वाह का बिल है 5.5-6 अरब और हमें यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं 4.5 अरब। ये मुझे बताएं, ये 6 महीने में कितने ट्रांसफ़र किए? 1 रुपये भी नहीं ट्रांसफ़र। सैलाब ज़दगान की बहाली पर 4000 अरब रुपए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 200 अरब फराहम करेगी। विफाक ने 6 माह के दौरान 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं किया, जिसकी वजह से खसारे का सामना है। तैमूर सलीम झगड़ा की परवेज़ खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या पीटीआई और क्या पीडीएम इन गुज़श्ता 2 महीनों में इन्होंने एक लम्हे के लिए जंगबंदी नहीं की है और सैलाब के मुतासिरीन के मसाइल की बजाय उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात और अपनी पार्टी के मफादात है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मुल्क को सैलाब की तबाहकारियों का सामना। मुतासरीन बेयारो मददगार। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। हुकूमत और अपोजिशन अब भी एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं। सिराजुल हक की तनकीद। बिजली के निर्खों के खिलाफ आज अदालत से रजू का ऐलान। डेंगू पर फैलाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खतरनाक। एक शख्स दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 5 हो गई। 24 घंटे के दौरान 361 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। सिंध में भी 192 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में मजीद 113 केसेस रिपोर्ट। हजरत अली हजवेरी गंजबख्श के उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की लाहौर आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 3000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। शहदाए करबला का चहलम। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार।